الإخوان والأخوات هيا بنا نبدأ درسنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة وفي هذه الساعة بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat qabla dukhulina ila darsina wastimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala zat yang menguasai langit dan bumi yang bertahta di atas singgasana diri kita masing-masing mengendalikan setiap jiwa mengendalikan hati mengendalikan jasmani dan rohani setiap manusia setiap makhluknya kita bermohon kepadanya semoga Allah anugerahkan kepada kita semua kesehatan yang sakit di antara kita Allah berikan kesembuhan, yang sedang sulit di antara kita Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan. Semoga Allah turunkan kepada kita semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, keselamatan, kemakmuran, kejayaan, kesuksesan, kesejahteraan, dan juga keselamatan serta kebahagiaan. Semoga Dia selalu memberikan kepada kita tuntunan-tuntunan, bimbingan-bimbingan menunjuknya dengan jalan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridho-Nya semata-mata. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Quran wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal Asyhadu mustaqim. mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Bapak Ibu semua, Alhamdulillah kita jumpa lagi setelah cuti selama 2 minggu, 2 pekan. Terakhir kita belajar pada kesempatan ini, kita membahas tentang majhul mudhari, mujarrad dan mazid 8 wazan untuk rumpun 1 dan rumpun 2. Pengen keluar kota tapi Mad, nggak ada yang apa jagain. namanya? Majhul mudhari untuk rumpun 1 dan rumpun 2 baik mujarrad maupun mazid. Dan waktu itu kita belum belajar tentang tasrif lugawinya, tapi baru belajar cara mengubah majhul dari maklum ke majhul untuk fi'il mudhari baik fi'il rumpun 1 maupun fi'il rumpun 2, baik mujarrad maupun mazid. Baru saja saya cek itu ya yang kita sudah pelajari. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih tentang cara dan sekaligus juga latihan mengubah fiil dari maklum ke majhul untuk fiil mudhari. Khusus untuk fiil rumpun 3 dan nanti kita akan lanjutkan dengan fiil rumpun 4. Baik mujarrad, sulasi mujarrad maupun sulasi mazid yang 8 wazan. Nah, lebih jelasnya saya akan tuliskan dahulu dalam whiteboard yang akan saya buka terlebih dahulu. Saya akan tuliskan fiil-fiil dari rumpun 3. Baik madhi, mudhari, amar nahi,
yakni tasrif secara istilahi. Untuk fil rumpun 3, saya akan gunakan kata yang mungkin masih jarang kita sebut, yakni kata fako. Fako. Ini fil rumpun 3 wazan 7 ya, fako. Fiil rumpun 3. Tulis dulu. Fiil rumpun 3. Fako. Madinya fako. Mudorenya adalah yafuku. Fako yafuku. Amarnya adalah fuk. Nahi la tafuk. Fako yafuku. Fuk la tafuk. Nah, kita lanjutkan dengan tasrif istilahi dari mazidnya. Mazid yang 8 wazan. Saya akan tuliskan seperti biasa agar kita semua ingat. Wazan 1 afako. Wazan 2 adalah fawako. Wazan 3 fawwako. Wazan 4 tafawako. Wazan 5 tafawwako. Wazan 6 iftako. Iftako. Wazan 7 infako. Wazan 8 istafako. Istafako. Nah, fil mudhari'nya amar nahi kita sebut sekalian ya. Afako yufiku. Afako yufiku amarnya afiq. Nahi la tufiq. Wazan 2 fawako yufawiku. Yufawiku. Amarnya fawiq. Nahi la tufawiq. Fawako yufawiku. Amarnya adalah fawwiq. Salah tulis ya. Salah tulis. Sebentar. Wazan 3 fawwaqo mudhari'nya yufawiqu. Amarnya fawwiq. La tufawwiq. Tafawaqo yatafawaqu. Tafawaq. La tatafawaq. Tafawwaqo yatafawwaqu. Tafawwaq. La tatafawwaq. Iftaqo yaftaqu. Iftaq. La taftaq. Lalu infaqo yanfaqu. Infaq. Infaq la tanfaq. La tanfaq. Istafaqa yastafiqu. Istafiq. La tastafiq. 。
Nah, ini tasrif istilahi. Meskipun Bapak Ibu sudah hafal, tapi selalu saya tuliskan untuk selalu mengingatkan kembali, terus mengingatkan kembali agar semakin hafal. Fako ini adalah rumpun 3 wazan 7. Bagaimana kalau wazan 8, misalnya khofa? Nah, khofa ini kan alifnya dari wawu, khowifa. Maka nanti sama saja, hanya nanti ada perbedaan sedikit. Sebagai contoh misalnya fako, kalau khofa, khofa ya khofu. Fako ya fuku, khofa ya khofu. Ya fuku fuk, ya khofu khof. Ya fuku la tafuk, ya khofu la tahof. Begitu. Nah, kemudian untuk mazhab wazan 1, 2, dan 3 perhatikan agak wazan 2 dan 3 khususnya dan juga 4 dan 5 ada perbedaan nanti ya. Afako, lalu kalau khofa, akhofa, yukhifu, akhif la tukhif, khawafa, yukhawifu, khawif la tukhawif, khawwafa, yukhawifu, khawif la tukhawif, takhawafa, yatakhawafu, takhawaf la tatakhawaf, takhawwafa, yatakhawafu, takhawaf la tatakhawaf, ikhtafa, yakhtaf, ikhtaf la takhtaf, in khafa yankhaf in khaf la tankhaf, dan istakhafa yastakhif istakhif la tastakhif. Sama saja untuk wazan 7 dan 8. Hanya saja untuk wazan 9, contohnya saro alifnya dari ya. Nah, nanti tinggal kita ubah alif menjadi ya saja pada mazid wazan 2, 3, 4, dan 5. Ada mujaradnya, tentu saja kita gunakan ya. Sebagai contoh saya sebutkan saro. Saro yasiru sirla tasir. Asaro yusiru asir la tusir. Sayaro yusayiru sayir la tusayir. Sayyaro yusayiru sayir la tusayir. Tasayaru yatasayaru tasayar la tatasayar. Tasayyaru yatasayyaru tasayyar la tatasayyar. Istaro yastaru istar la tastar. Insaro yansaru insar la tansar. Istasaro, yastasiru, istasir, la tastasir. Itu saja. Prinsipnya sama, hanya perhatikan ada huruf yang berbeda, maka perhatikan perbedaan huruf, terutama alif ada yang menjadi wawu, ada yang menjadi ya. Kalau alifnya asalnya wawu, maka gunakan wawu pada mazid-mazid tertentu, beberapa wazan tertentu, dan kalau alif itu berasal dari ya, maka gunakan huruf ya pada mazid wazan 2, 3, 4, dan 5. Itu saja ya. Nah baik, sekarang kita masuk pelajaran kita hari ini, yakni tentang mengubah fiil mudhore dari maklum ke majhul. Untuk fiil rumpun 4, maaf. Untuk fiil rumpun 3, baik mujarrodnya maupun mazid 8 wazan. Jadi perhatikan fiil mudhorenya. Nah, saya akan buka halaman berikutnya. Saya akan tuliskan. Fako. Kita mulai dari kata fako. Fako mudhari'nya adalah yafuku. Tetapi saya tuliskan sekaligus madinya agar kita selalu ingat ya, meskipun madi sudah kita pelajari, sudah kita berlatih, tapi selalu kita ingatkan dengan cara berlatih bersama-sama dengan menulisnya di awal-awal. Fako. Nah, kalau fako, madinya adalah fiko. Sebagaimana kola, gila. Maka fako, fiko. Nah, ini majhulnya. Mudorenya yafuku, maklum. Majhulnya adalah yufaku. Kalau koma yakumu, tima yukomu. Kola yakulu, ila yukolu. Ini mujarod. Lalu wazan satu, mazid wazan satu, afako, ufiko. Mudorenya yufiku. Mudorenya lihat maklumnya antara mujarod dan mazid wazan satu ini. Kalau mujarodnya yafuku, mazid wazan satu yufiku. Tapi perhatikan majhulnya. Yufaku. Sama. Mujarad dan mazid wazan satu. Majhul mudorenya sama. Oke. Ini wazan satu. Mazid wazan satu. Sekarang mazid wazan dua. Fawako.
Fawako, fuwiko, fuwiko. Lalu yufawiku, yufawiku, yufawaku. Wazan 3, fawwako, yufawwiqu. Maaf, salah tulis, salah tempat. Fawwako majulnya adalah fuwwiqo. Yufawwiqu, yufawwaku. Wazan 4, tafawwaqo, tufuwwiqo. Yatafawaku, yutafawaku. Wazan 5, tafawwaqo, tufuwwiqo. Yatafawwaku, yutafawwaku. Wazan 6, iftaqo, uftiqo. Semula uftuwiko, semula uftuwiko, lalu menjadi uftiqo, uftiqo, uftiqo. Lalu yaftaku, yaftaku menjadi yuftaku. Wazan 7, infaqo, unfiqo. Mirip dengan wazan 6. Wazan 6 uftiko, wazan 7 unfiqo. Beda huruf. Wazan 6 ada ta, wazan 7 ada nun. Unfiqo. Mudaranya yanfaku, yanfaku. Majhulnya yunfaku, yunfaku. Wazan 8, wazan terakhir. Istafaqo, istafaqo. Majhulnya ustu, fiqo, ustufiqo, ustufiqo. Ini madi. Mudorenya yastafiqu, yastafiqu, yustafaku. Ingat majhul untuk mudore itu huruf mudoraannya domah semua. Sama madi juga huruf pertamanya domah juga. Sedangkan perbedaan antara madi dan mudore saat majhul, kalau madi ain fiilnya kasroh, kalau mudore ain fiilnya fathah. Itu saja. Selesai. Contoh perubahan fiil mudore dari maklum ke majhul untuk fiil rumpun 3. Fiil rumpun 3 baik sulasi mujarad maupun sulasi mazid 8 wazan. Wazan 1 wazan sampai wazan 8 selesai. Nah, itu saja bahasan kita untuk rumpun 3. Nah, sekarang kita akan berlatih sebagaimana biasa. Nah, untuk latihannya, saya akan tuliskan rumpun 3 terdiri dari 3 wazan, yaitu wazan 7, wazan 8, wazan 9. Silakan lihat halaman 5, muka surat 5. Saya akan tuliskan fiil rumpun 4, fiil rumpun 3, wazan 7, wazan 8, dan wazan 9.
Ya, oke. Wazan 7, wazan 8, wazan 9. Wazan 7 misalnya kata Jaba. Satu lagi wazan 7 misalnya Sasa. Kemudian wazan 8 misalnya Khofa. Kemudian Zala. Wazan 9 misalnya Zada. Lalu wazan berikut apa? Fi'il berikutnya adalah Soda. Sudah, 6 saja. Baik, silakan kita berlatih caranya baca tasrif istilahi dari mujarad maupun mazid 8 wazan. Setelah itu, fil madi dan mudhari ubah menjadi majhul sebagaimana yang tadi saya contohkan. Baik, agar lebih konkret saya akan berikan contoh seperti tadi. Saya akan bacakannya kata faqo. Faqo yafuku fuk la tafuk. Afaqo yufiqu afiq la tufiq. Fawaqo yufawiqu fawiq la tufawiq. Fawwaqa yufawiqu fawiq la tufawiq. Tafawaq yatafawaqu tafawaq la tatafawaq. Tafawwaq yatafawwaqu tafawwaq la tatafawwaq. Iftaqa yaftaqu iftaq la taftaq. Infaqa yanfaqu infaq la tanfaq. Istafaqa yastafiqu istafiq la tastafiq. Sekarang kita ubah menjadi majhul untuk madi dan mudhari. Faqo fiqo. Yafuqu yufaqu. Afaqo ufiqo. Yufiqu yufaqu. Fawaqo fuwiqo. Yufawiqu yufawaqu. Fawwaqo fuwiqo. Yufawwiqu yufawwaqu. Tafawaqo tufuwiqo. Yatafawaqu yutafawaqu. Tafawwaqo tufuwiqo. Yatafawwaqu yutafawwaqu. Iftaqa uftiqa. Yaftaqu yuftaqu. Infaqa unfiqa. Yanfaqu yunfaqu. Istafaqa ustufiqa. Yastafiqu yustafaqu. Selesai. Begitu. Silakan siapa yang mengambil kesempatan pertama kali? Jaba. Silakan. Saya cuba Ustaz. Ibu Salam Harun. Silakan Ibu. InsyaAllah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jaba yajubu jub la tajub. Bagus. Ajaba yujibu ajib la tujib. Ya. Jawaba yujawibu jawib la tujawib. Ya. Jawaba yujawibu jawib la tujawib. Bagus. Tajawaba yatajawabu tajawab la tatajawab. Ya. Tajawaba yatajawabu tajawab la tatajawab. Baik. Tadi Ustaz. Ij, ijtaba Ya. uh, yajtabu ijtajab Ijtab. ijtab la tajtab. Okay. Ya. Injaba yanjabu in injab la tanjab. Ya. Istajaba yastajibu istajib la tastajib. Ya. Baik. Sekarang majulkan. Sekarang kita pergi macam mana Ustaz Majul. Uh, Madi dan mudhari. oh ya, okay. Jaba jibu okay. Jiba. Jiba, maaf. Jaba jiba. Ajaba Ya. u, ajaba ujiba. Betul Ustaz? Ya. Ya, betul. Jawaba. Oh, sekarang mudhari Mudhari'nya Oh, Bu sekalian. oh nanti sekejap Mudhari'nya apa nanti? Mudhari tadi yujibu Okey. Mudhari yu, Yang mazid azan satu sekarang. oh mazid wajan satu. Kalau madi ajaba ujibu. Sekarang mudhari. Jiba. Maaf. Ajaba ujiba. Ya. Kalau mudhari yujibu uh, majhul ni lupa pula Ustaz saya. Ayo, bagaimana? Oh nanti. Sama dengan mujarad. Nanti mujarab yujibu nanti. Yujibu
Yujabu. Betul, Ustaz? Ijabu betul. Yujabu. Itu mudhari'. Okey. Uh, Ya, sekarang, jawaba. Jawaba. Juwiba. ya. Jawaba, juwiba. Mudhari'. Ju. Okay. Mudhari' Yujawibu. yujawibu. Mudhari' yujawibu. Yujawabu. Bagus. Ya, yujawabu. Okay. Jawaba. Juwiba. Ya, Uh, yujawibu. Yujawibu. Majhul. Yujawabu. bagus. Yujawabu. Okay. Sekarang. Tajawaba. Tujuwiba. Mudhari' yatajawaba. Ya tajawabu, Doma. Ya. Saya lupa ya. Yatajawabu. Yatajawabu. You. Yatajawabu. Yutajawabu. Ya, baik. Yutajawabu. Okey. Ya, Sekarang. Uh, tajawaba. ya, Tujuwiba. ya. Tujuwiba. Ya. Yatajawaba. Ya Uh, tajawabu. eh. Saya lupa je. Yatajawabu. Yutajaw. Yutajaw. Wiba. Wabu. Yutajawabu. Mudore itu Yutajaw. you are. Okey, ya. Yutajaw. Yutajaw wabu, Ustaz Ya, Okey, yutajawabu Okey. Sekarang yang ke 6 Ustaz wazana. Wazan 6. uh, ijtaba. Ujtiba. Betul. Okey, wazan 6 uh, Mudore. Mudhari' yajtabu. uh, yuj yuj Yujtibu. Betul, Ustaz? Bukan. Eh? Yujtabu, you are. Oh, yujtabu. Okey. Ya, Namanya yujtabu. Okey. ya. Sekarang yang ketujuh. Uh, injaba. Unjibu. Unjiba. Kalau Unjiba. madi belakangnya Unjiba, fathah. ya. Unjaba. Unjiba. Injaba, unjiba. Injaba. Unjiba. Okey. Ya. Yang ketujuh. Yanjabu. Uh, yun yun Yunjibu. Betul, Ustaz? Yun, yanjabu, yunjabu. Oh, yunjabu. Ya, baris atas Ya. Yunjabu. Okey, confused, Ustaz. Okey, yang Ah, ke-8 Ustaz Ah, ya. uh, istajaba. Ustujiba. Betul. Okey, Mudore. sekarang mudhari' yastajibu. Yus Yustajabu. Selamat. Alhamdulillah. Ya Allah, susah ni, Ustaz. Perjuangan, perjuangan. Ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Apa? Dari confused menjadi maknyus. Baik, silakan berikutnya. Siap mengambil kata yang lain? Silakan. Siap mau coba? Saya cuba, Ustaz. Ibu Sabaria, silakan Ibu. Saya ambil soda. Soda, silakan. Ini challenging. Bismillahirrahmanirrahim. Soda yasidu. Sid Ya, la tasid. bagus. Asada yusidu. Asid la tusid. Sayada yusayidu. Sayid la tusayid. Ya, Sayyada yusayidu. Sayyid la tusayid. bagus. Tasayada yatasayadu. Tasayad la tatasayad. Ya, Tasayyada yatasayyadu. Tasayyad la tatasayyad. baik. Istada Bagus. yastadu. Istad la tasqad. Ya, Insada yansadu. Insad la tansad. Istasada yastasidu. Istasid la tastasid. ya, Sada sida. ya. Yasidu yusadu. Betul. Asada usida. Yusidu
yusadu. Bagus. Sayada, suyida. Ya. Yusayidu, yusayadu. Sayyada, suyida. Ya. Yusayidu, yusayyadu. Ya. Tasayada, tusuyida. Yatasayadu, yutasayadu. Ya. Tasayyada, tusuyida. Yatasayyadu, yutasayyidu. Yutasayyadu. Ya. Istada, istada, ustida. Ya. Yastadu, yustadu. Ya. Insada, unsida. Yansadu, yunsadu. Baik. Istasada, ustusida. Yastasidu, yustasadu. Bagus. Selamat. Alhamdulillah Ibu Sabaria. Sukses berjaya. Berikutnya Alhamdulillah. siapa mau coba? Ibu Misalma silakan. Aduh, hai. Yang mana lah Ustaz lagi ni? Sasa, Boleh Ustaz. Sasa, boleh. Sasa. Sasa ya su. Suk la tasuk. Kok suk? Sus. 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 Sinnya ada dua. Oh, sin. Sasa ya su. Sus la tasus. Ya. Asasa yusisu. Asis la tusis. Ya. Sawasa. Ya. Sawasa. Nanti sawasa tak nampak pula. Yusawisu. Ya. Sawis la tusawis. Ya. Ni sawasa. Sawasa ya. Ya. Bukan? Sawasa yusawisu. Sawis la tusawis. Ya. Tusawasa ya Ah, tasawasa. tasawasa ya tasawasu. Tasawis la Ah, nanti tasawas tasawas. la tatasawas. Ya. Nanti nombor apa Ustaz? Tafa tasau tasau lagi lah. Lagi mau Mas Zalim. Tasawasa ya tasawitu. Ya tasawasu ya. Tasawasu. Tasawis lah. Tasawas. Atas pula Ustaz. Tasawas la tatasawas. Ya. If kan nanti ya. Nanti istasa. Ya. Istasa. Betul. Istasa Yas. ya apa Ustaz? Yastasu. Yastasu. Istis. Kok La istis? tas. Yastasu. Kenapa jadi istis? Yastasu. Is. Istas. 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 La tas. Nah. Lagi insasa. Yansafu. Yansasu. Yang sasu sin dua kali. Yansasu. Insas. Insas. La tansas. Ya. Istasasa. 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 Yastasisu. Istasis la tastasis. Ya, bagus. Sekarang ubah dari maklum ke Nanti majhul. Madi dan belum pula mudhari. tadi sasa kan. Ya. Sasa sisa. Ya. Yasusu yusasu. Betul. Hai alamak nanti Ustaz meneliti Ustaz punya ni. Asasa. Ya. Asasa asisa. Usisa. Usisa. Ya. Yusiku. Yusisu. Kenapa jadi siku? Yusisu. Yusasu. Ya. Sawasa. Sawisa. Bukan. Majhulnya. Sawasa. Suwisa Ustaz. Suwisa. Suwisa. Suwisa.
Ya. Suwisa nih nantinya ya. Jadi sawasa, yusa wisu, yus, yusa wasu. Yusawisu, yusawasu. Oke. Oke. Sawasa, su, sawasa, suwisa. Betul. Silakan lanjutkan. Su nanti ya yusau yang sawasa sawasa yusau yusawasa Yusawisu. yusawisu yusawisu yu yusawis yusawasu Dua. Yusawasu. Baik. yusawasu nanti tasawasa tusuwisa Ya. ya tasawasa Hmm. yutasawasa. Yatasawasu. Mudore ujungnya doma. Oh iya 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 tasawasu yutasawasu. Ya. Jom. Jadi tasawwasa tusuwisa Ya. ya tasawwisu Nah. eh Yatasau. apa ya tasawasu Yatasawasu. ya tasawasu yutasaw baru yutasawisa Yatasawasu. baru Yutasawasu. yutasawasu baru ini Ya. ya. Nanti ya istawasa Istasa. istasa istasa yus macam ni Ustaz. Kejap. Istasa ustisa Ya. yastasu Ya. yustasu. Betul. Nanti nunggu apa ya? Insasa Ya. unsisu Ah. nanti Un. unsisa Unsisa. Madi ujungnya ah, fathah. unsisa yansasu yunsasu Betul. istasasa ustusisa Bagus. yastasisu yustasasu. Ya. Mantap. Selamat. Alhamdulillah. Tuntas. Bu Salma. Terhege-hege Ustaz. Ya. Ustaz tahu tak terhege-hege Ustaz? Tidak. Ustaz hege-hege ni macamnya lambat lah, lambat lah, Apa? pelan-pelan, orang tua, Lenggi-lenggi. orang hege-hege, TG-TG. hege-hege. Mana jalan pelan-pelan, Ya. pelan-pelan, Sudah macam tu. cukup lah. Sudah bagus. Ini Alhamdulillah. Sudah pas. Sudah kita syukuri. Alhamdulillah ya semakin baik. Baik. Berikutnya siapa lagi? Mau coba? Saya cuba Ustaz. Ibu Munawaroh. Sehat, Ya, Ibu? Alhamdulillah. Nah, silakan. Saya khafa. Oh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Khafa ya khafu. Khaf la takhaf. Ya. Khafa yukhifu. Akhif la tukhif. Ya. Khawafa yukhawifu. Khawif la tukhawif. Ya. Khawafa yukhawifu. Khawif la tukhawif. Bagus. Khawafa yukhawifu. Khawif la tukhawif. Ya. تخاوف يتخاوف تخاوف لا تتخاوف تخوف يتخوف تخوف لا تتخوف آه، اختاف اختاف Ya. نعم اختاف يختيف Hmm. اختاف Ya. I. يختيف Ikhtafa. يختيف Yakhtafu. Asalnya yakhtawifu. اختاف يختاف Tafu. Ikhtafa yakhtafu. يختاف اختاف يختاف اختف
لا تختف. Ya, إن خاف ينخاف. إن خف لا تنخف. baik. استخاف Hmm, استخاف ya, يستخيف. استخف لا تستخف. baik. Okey, ni sekarang maju lah. خاف أخيف. Khofa khifa. خيفة خاف خيفة. Ya, يخوف ya يخاف. khofu. يخاف يخاف. Ya, أخاف أخيف. betul. يخيف يخاف. Betul. خوف خويف خويف. Khuifa. خويف يخاف. يخاوف. Ya, خوف خوف خوف. ya. يخوف Hmm, يخاف. yukhawifu. يخوف يخوف. تخاوف تخوف. Ya, يتخاوف يتخاوف. يتخاوف. betul. تخوف تخوف. يتخوف يتخوف. Nah, yatakhawafu. يتخوف مدرك. Ya, اختاف اختيف. يختاف يختاف. betul. إن خاف أنخاف. Ah, ينخيف in khofa un أنخيف. khifa. أنخيف إن خاف أنخيف. ينخاف ينخاف. استخاف استخيف. Ya, يستخيف يستخاف. bagus. Okey, Selamat. alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Nurul. Baik. Sekarang ambil lagi kata yang lain. Zada, siapa mengambil? Atau Zala? Saya Ustaz, Zara. Zala. Zala, silakan Ibu. Zala yazalu zul. Zul. Zala yazalu zal la tazal. Ya, Azala yuzalu zul la taz. Azul la tazul. azala yuzilu azil la tuzil. Azala yuzilu azil la tazil. Latu. Oh, la tuzil. Ya, Zawala zawila Ustaz. Zawala zawala yuzawilu. Zawil la tuzawil. ya, Zawala yuzawilu zawil la tuzawil. ya. Tazawala yatazawalu tazawal la tatazawal. Baik. Tazawwala yatazawwalu tazawwal la tatazawwal. Istala yastalu istal la tastal. Ya. Inzala Ibu, yanzal. maaf. Itu istala tak diawali oleh zai. Maka tanya berubah menjadi apa? Tak jadi dal Zat. Nah, jadi Iddala izdala. Baik. izdala yazdalu idzal isdal Zat. La tazdal. Ya, Inzala yanzalu inzal la tanzal. ya, Istazala yastazilu istazil la tastazil. ya, Zala zila ya. yazulu Zala yuzalu. ya zalu, Ibu. Zala zila yazalu. Yazalu saya. Yazalu yuzalu. Betul. Azala uzilu uzila. Azala uzila Ya, yuzilu yuzalu. betul. Zawala zuwila Ya. yuzawal yuzawalu Yuzawilu. yuzawilu yuzawilu.
Yuzawilu, yuzawalu, yuzawalu. zawwala, zawwala, zuwila, Ya. yuzuwilu, Yuzawilu, yuzawwilu, yuzawwila, yuzawwala, yuzawalu. Mudhari ujungnya doma. oh ya, yuzawwala, Yuzawalu, yuzawwala, Ibu. oh yuzawwala, Yuzawalu. Mudhari itu ujungnya doma. yuzawwalu, Alhamdulillah. tazawala, tuzuwila, Ya. yuzu, Yatazawalu. yatazawalu, yutazawalu, Betul. tazawwala, tuzuwila, Ya. yatazawwalu, yutazawwalu, Ya. iddala, Ya. uddila, Uzdila. usdila, Ya. yastalu, yatalu, sama Ah, tak? kenapa jadi tak? Yazdalu menjadi Yadalu, yuzdalu. yuzdalu, Ya. inzala, unzila, yanzalu, yunzalu, Ya. tazala, Istazala. istazala, ustuzila, Ya. yastazilu, yastazalu, Bukan. Yus. yustazalu, Ulangi yastazilu. istazala, ustazila, Bukan. Bukan. ustuzila, Ya. ustuzila, Ya. yastazilu, yustazalu. Ya, mantap. Ustaz. Selamat. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bizala. Oke. Berikutnya Zada terakhir. Siapa mau Saya ambil? cuba Ustaz. Ibu Saadia silakan. Zada. Okey. Ustaz, wazan 6 tu, dal tu tukar kepada, ta tu tukar kepada dal ya? Ya, taknya menjadi dal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Zada ya Ustaz. Zada yazidu, zid la tazid. Azada yuzidu, azid la tazid, la tuzid. Ustaz, Ya. dengar tak? Betul, betul. Okey, saya ingat Ustaz tak dengar. Okey, zayada yuzayidu, zayid la tuzayid. Oke. Dan seterusnya, zayyada yuzayidu, zayyid la tuzayid. Oke. Tazayada yatazayadu, tazayad la tatazayad. Tazayyada yatazayyadu, tazayyad la tatazayyad. Baik. Izdada Ya. yazdadu, izdad la tasdad. Bagus. Inzada yanzadu, inzid la tanzid. Bukan. Hah? Ulangi. Inzada yanzadu, inzad ya Ustaz. Nah, begitu. Ikuti mudhari. Inzad la tanzad. Ya, baik. Wazan terakhir, istazada yastazidu, istazid la tastazid. Mantap. Sekarang majhulnya. Okey, majhulnya zada, zida, yazidu, yuzadu ya Ustaz. Betul, betul. Okey. Seterusnya azada, Azada. azada, uzida, Ya, yuzidu, yuzadu. betul. Kemudian zayada, zuyida, Ya, yuzayidu, yuzayidu, yuzayidu juga Ustaz. bukan. Yuzayidu, yuzayadu. Betul sekarang. Okey. Kemudian zayyada, zuyyida, zuyyidu, yuzawwiyadu. Yuzayidu. Yuzayidu. Yuzayyidu,
Yuzayyidu, yuzayyadu. Ya. Okey. Kemudian seterusnya tazayada, tuzuyida. Ya. Kemudian yatazayadu, yutazayyadu. Ya. Kemudian tazayyada, tuzuyyida. Ya. Yatazayyadu, yutazayyadu. Ya. Kemudian izdada, usdida. Ya. Kemudian yazdadu, yuzdadu. Ya. Kemudian inzada, unzida. Yanzadu, yunzadu. Ya. Yang terakhir istazada, istazada Ustaz. Ya. Istazada, ustuzida. Ya. Yastazidu, yustazadu. Mantap. Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai sudah. Nah, itulah bahasan sekaligus latihan mengubah fiil maldi dan mudhore dari maklum ke majhul untuk fiil rumpun 3, baik mujarad maupun mazid 8 wazan. Selesai, alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Kita masuk ke fiil rumpun 4. Saya akan tuliskan fiil rumpun 4. Fiil rumpun 4 itu ada 3 macam, yakni wazan 10, wazan 11, dan wazan 12. Contohnya wazan 10 misalnya kata maha, wazan 11 misalnya contohnya kata kodo, dan wazan 12 contohnya kata fania. Oke. Nah, untuk ini saya akan ambil wazan 11 sebagai sampel untuk saya tuliskan. Saya akan kembali lihat muka surat yang baru, yakni halaman 5. Saya akan tuliskan kodo. Saya akan tuliskan tasrif istilahnya dahulu. Kodo yaqdi iqdi la taqdi. Ini mujarodnya. Lalu mazidnya wazan pertama aqdo yuqdi aqdi la tuqdi qada yuqadi qadi la tuqadi. Wazan 3 qada yuqadi qadi la tuqadi. Wazan 4 taqada yataqada taqada la tataqada. Wazan 5 taqada yataqada taqada la tataqada. Wazan 6 iqtada yaqtadi iqtadi la taqtadi. Wazan 7 alif dan nun menjadi inqadha yang qadi inqadha yang qadi, amarnya adalah inqadi.
Ingqadi. Nahilatan qadi. Terakhir wazan 8 alif sinta istaqdo. Mudorenya yastaqdi. Nahinya istaqdi. Amar nahi istaqdi. Nahinya la tastaqdi. Selesai ini untuk tasrif istilahi. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat ini. Kalau lupa wajar, selalu ingat-ingat terus kita belajar lagi, berlatih lagi. Nah, sekarang kita ubah dari madi dan mudore dari maklum ke majhul. Kita ubah madi dan mudore dari maklum ke majhul untuk fi'il rumpun 4. Saya kembali ambil kata kodo. Kodo kudia. Faidza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah gitu ya di surat Al-Jumu'ah. Qada qudiya yaqdi yuqda yaqdi yuqda. Kemudian mazid wazan satu aqda uqdiya yuqdi. Ingat wazan satu, mazid wazan satu itu mudhari majhulnya sama dengan mudhari mujarrad. Ya, yakdi yukdo. Yukdi juga yukdo sama. Yukdo. Kemudian wazan dua kodo. Yuko. Maaf salah. Kodo kudia. Harus konsentrasi tinggi. Yukodi. Majhulnya yukodo. Asalnya yukodo yu, tapi yu-nya tak boleh dibaca. Wazan tiga kodo. Majhulnya kudia. Mudorenya yukodi. Yukodo. Kemudian wazan empat takodo. Tuku dia. Tuku dia. Yatakodo. Yutakodo. Wazan lima takodo. Tukud dia. Mudorenya yatakodo. Mudore majhulnya yutakodo. Yutakodo. Wazan enam iktado. Iktado. Uktu dia majhulnya. Hening ya, sambil kita menyimak semuanya hening. Iktado uktu dia. Yaktadi. Yuktado. Yu'a. Ingat, madi. Mudore itu majunya adalah yu'a. Kalau madi, u'i'a. Yaktadi menjadi yuktado. Lalu wazan 6 ingkodo. Ingkodo menjadi ungku dia. Ungku dia. Kemudian yang kodi. Yungkodo. Wazan 8 istakdo. Ustuk dia. Yastakdi. Yus
Takdo. Sudah selesai. Alhamdulillah. Perjuangan panjang. Selesai sudah. Alhamdulillah. Oke, saya tuliskan dulu sebelum nanti screenshot ya. Oke, oke, oke. Selesai. Nah, baik. Sekarang saya tuliskan tiga fiil saja. Dari wazan 10 satu, wazan 11 satu, wazan 12 juga satu. Wazan 10 contohnya misalnya kata sofa. Wazan 11 contohnya kata jaro. Wazan 12 contohnya kata baqiya. Baik, silakan Pak Haji Tahir lakukan seperti yang tadi kita contohkan pada rumpun 3. Baca tasib istilahinya, kemudian ubah madi dan mudhari dari maklum ke majhul. Silakan Pak Haji. Coba Pak. Ya, Bismillah. Sofa yasfu usfu la tasfu. bagus. Asofa yusifu Asfa bukan asofa, asfa. asfa Ya, yusfi asfi la tusfi. betul. Asfa. Sofa yusofi sofi la tusofi. Bagus. Sofa yusofi sofi la tusofi. Tasofa ya tasofa. Ya tasofa. Amarnya. Sofa ya. Wazan berapa sekarang Pak Haji? Wazan? Wazan 4 kan? Empat ya. Tasofa ya Pak. Tasofa, Tasofa ya tasofa. Tasofa la tasofa. betul. Tas tas Tasofa, tasofa ya tasofa. Tasofa la tasofa. betul. Istofa yastof. Istofa. Istofa Tanya yastof. jadi to. Istofa yastofi. Istofi la tastofi. Bagus. Insofa yansofi. Insofi la tansofi. Ya. Istasofa yas Ah, ya? Istasfa. begitu. Istasfa yas yastasfi. Istasfi la tastasfi. Bagus. Eh, Pasti Majhulkan. Ubah maju. dari maklum ke majhul, madi dan mudhari'nya. Sofa sifa. Ya. Sofa sifa. Sofa sifa. Yusofi ya Pak? Bukan. Hah? Sofa Sufia. Ini wazan 4 Pak Haji. Ini rumpun 4 bukan rumpun 3. Oh, Sofa sofa Sufia. 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 Sofa sufia. Yusofi yusofa. Yasfu Yusfa. Oh, yasfu yusfa. Ulangi. As Sofa Sufia Yasfu Yusfa. sofa sufia yasfu yusfa. Yusfa. Yasfu Baik. yusfa. Asofa usifa. Yusifu Kenapa Yusifu? eh asofa Bukan aso Asofa. Asfa. Ini a rumpun 4 tadi. asofa Asfa. asfa asfa usfia. Asfa Usfia betul. Asfa usfia. Asfa yusifu yusofu. Asfa Usfia Yusfi Yusfa. Yusfi yusfa. Ya. Sowafa Sofa. Ini rumpun sofa. 4 bukan rumpun 3. Oh, Tidak ada huruf ilat di tengah. Sofa. sofa sufia. Ya. Sofa sufia. Iya, sofa sofa ya. Yusofi. Yusofi yusofa. Sofa sufia. Yusofi yusofa. Nah, begitu. Tasofa tusufia. Tasofa tusufia.
Ya, so, Yatasofa. yatasofa, yutasofa. S- Sofa, sufya. Wazan berapa sekarang Pak Haji? Hah? Wazan 5? Wazan 5 tak dan syiddah. Tasofa. Lima. Tasofa tu sufya. Ya. Tasofa tu sufya. Yatasofa. Yatasofa, yutasofa. Betul. Yang 6. Wazan 6. Istofa, Istofa. istofa. Ust, istofa, ustufia. Betul. Istofa, ustufia. Istofa, yastofu. Yastofi. Yastofi, Yustaf, Yastofi, Yust, Yustafo, Yustofa. Yustofa, Bukan Yustafo, tapi Yustofa. Yustofa, Ya. Insofa, Ya. Unsufia, Ya. Yansofi, Ya. Insofa, Insofa insofa unsufia yan sofi. Yansofi, Yunsofa, Betul. Istasofa, Ustufia, Ista, Istasofa, Ustufia, Istasfa. Istasfa, Yastasfi. Bukan. Memajulnya dulu. Istasfa, Istasfa. Yustasfa, Istasfa, Majulnya dari mari dulu. Istasfa. Istasfa, Ustufia, Ustusfia. Ustusfia, Ulangi istasfa. Istasfa, Ustusfia, Ya. Yastasfi, Istasfa, Ulang. Istasfa, Ulangi. Yastasfi, Yustasfa, Ya, yastasfi yustasfa. Ada sin dan Yastasfi, son. Yustasfa. Ya, baik, selamat Pak Haji. Agak sulit, tetapi setelah kita berlatih mencoba, bisa kita taklukkan. Hanya perlu kita banyak berlatih saja. Baik, bagus, selamat Pak Haji. Alhamdulillah. Berikutnya Ibu Nuriyah Majid Jaro. Silakan Ibu. Ya Ustaz, insyaAllah. Suaranya lain sikit Ustaz. Jara. Jara yarji. Ah, Ya. Irji la tarji. kenapa rohnya bertukar tempat dengan jim? Oh, Masya Allah. Yajri. Jara yajri. Ijri la tajri. Ya, bagus. Jara. Jara, ajara. Ajro. Ajra. Ajra yujri. Ijri la Ajri. ajri la tujri. Ya, Jara yujar. Jara yujari. Jari la tujari. Jarra yujari. Jari la tujari. ya, La yatajari. Tajara yatajara. Tajara la tatajara. ya, Tajarra yatajarra. Tajarra la tatajarra. ya, Ishtara. اشترى اشترى تعال. اشترى yai. يفترى Ijtaro ya jatari, yai. اشتري تعال. oh yeah. افترى يفتري افتري لا تفتري La tajtari. مشى لا تشتري Ya, انجرى ينجري انجري لا تنجري ya. استجرى يستجري استجري لا تستجري. Baik, sekarang majulkan. Majulkan itu jarak 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 yuji
Jara yujirah nih. Bukan. Masya Jaro Allah. majunya apa? Kodo kudia. Jaro Jara, jara juria. 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 Yajri Jara yujiri, yuji, eh, juria. Ya. jaro juria. Bagus. Uh, itu dia punya mudhari. Mudore yajri. Yajri yujra. Ya, bagus. Hmm. Uh, aj, ajara. Ajro. Ajra, Masya Allah. Ajra uh, ujriya. Ya. Nah, ajra tariknya yu, yuj, Yujri. yujri yujra. Ya. Nah, jaro juriya. Yujaro Yujari. yujari yujari yujaro jar jarro jur jurya Ya. yujarro. Yujari. Masya Allah. Yujarri tujar tujarro Yujaro. Baik. tajaro tajaro uh, uh, yuju yujuria Tajaro tujuria. Ya. ya tajari Ya tajaro. ya tajaro yutajaro Ya. tajarro tujuria ya tajar ya tajar ya ya tajarro Ya. yutajarro. Yutajaro. ish ishtaro Ya. ishtaro ushturo Ujuturia. Masya Allah. Ishtara ushturya Ya. cara ishtara yuftala yuftala ya yak ayaj yashtari Ya. yushtara Yujitaro. injara unjurya Ya. yan yan yanjuri Yanjari. yanjari yunjara Ya. istajra Ya. yustujriya Ya. yes yastajri yustajra. Ya, bagus. Selamat. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah. Perlu waktu, perjuangan, tapi akhirnya bisa. Selamat, Ibu Nuria Majid. Semakin, memang pelajaran kita semakin tinggi sekarang ya. Alhamdulillah. Baik, tapi kita mampu melaksanakannya dengan semakin baik. Alhamdulillah. Terakhir, Bakia, siapa mengambil kesempatan? Silakan. Bakia, silakan. Siapa mengambil? Saya cuba, Ustaz. Ibu Sabaria, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiya yabqa, ibqa la tabqa. Ya, أبقى يبقي أبقي لا تبقي باقى يباقي باقي لا تباقي ya, بقى يبقي بقي لا تبقي تباقى يتباقى تباقى لا تتباقى تبقى يتبقى تبقى لا تتبقى اقتبى hmm, إق hmm, ابتقى ya, يبتقي ya, ابتقي لا تبتقي ya, إن بقى ينبقي إن بقي لا تنبقي استبقى يستبقي استبقي لا تستبقي بقى بقي 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 bagus. يبقي Hmm, يبقى bukan ya waktu ini bazan 12. بقي بقي Ya, بقي بقي يبقي
Bukan. Ya, Yardo. Yabqa. yabqa, Yabko. yubqa. Yubuko. Ya, baik. Yabqa, yubqa. Abqa, ubqiya. Yubqa, yubqi, yubqa. Baqa, buqiya. Yubaqi, yubaqa. Baqa, buqiya. Ya, Yubaqi, yubaqa. Tabaqa, tubuqiya. ya, Yatabaqa, yutabaqa. ya. Tabaqa, tubuqiya. Yatabaqa, yutabaqa. Ibtaqa, ubtuqiya. Yabtaqi, yubtaqa. Ya, Inbaqa, unbuqiya. Yanbaqi, yunbaqa. ya. Istabqa, ustubqiya. Yastabqi, yustabqa. Mantap, selamat Ibu Sawari, Alhamdulillah. Nah, itulah Bapak Ibu semua, bahasan kita, teori, contoh, dan sekaligus latihan, cara mengubah fiil dari maklum ke majhul, baik maldi maupun mudhari, dari fiil rumpun 4. Baik mujarad maupun mazid, wazan 1, 2, sampai 8. Masih belum lancar 100%, tidak masalah. Kita sedang menjalani proses untuk lancar, dan pelajaran tadi sekaligus juga menjadi modal kita untuk berlatih semakin baik. Tetap semangat, tetap optimis, dan di hari esok kita akan semakin baik, insya Allah. Hari ini kita syukuri apa yang sudah kita pelajari. Hari ini kita syukuri apa yang sudah kita dapatkan. Hari ini kita syukuri apa yang sudah kita capai. Insya Allah esok hari makin lama makin baik. Semula confused, lama-lama menjadi maknyus. Begitu ya? Alhamdulillah. Maknyut Baik, tuh apa ada Ustaz? soalan? Maknyut tuh apa Ustaz? Maknyut. Maknyus. Maknyus. Ini bahasa Indonesia. Maksudnya kosakata yang sudah dipakai oleh orang Indonesia belakangan ini. Sekarang-sekarang ini. Belum lama. Maknyut. Maknyus itu sedap. Maknyut tuh sedap. Ya, maknyus sedap. Baik, bagus. Enak. Enak. Maknyus. Seronok. Kalau kita bikin masakan Indomie misalnya, Indomie apa, noodle ya, atau nasi goreng, nasi goreng. Nasi gorengnya enak, maknyus. Oh, Terus. Lembu, maknyut. daging lembu, Maknyut. enak, sate, sate, maknyus. Gulai, maknyus, begitu. Ini kosakata baru yang banyak digunakan saat ini. Dulu belum ada, sekarang-sekarang saja. Ini kosakata baru. Dulu maknya kan, maknya itu yang pondan tuh maknya, maknyut Nah, gitu ya. macam-macam. Makanya kita sebut dari confuse menjadi maknyus. Mana Ah, enak lah. iya, baik. Sudah ya? Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, tetap semangat, tetap Illa liqa. Keluarga kuat. Oyong, Ustaz. Bagaimana Ibu? Oyong. Oyong ayam. Oyongnya segera Oyong sudah muncul. pukul 10, Oyong mau keluar. Ya, oyong mau Oy, keluar. oyong sekarang tak ada telinga. Ya. Oyongnya cukup kepala saja ya hari ini. Ke kopiah. Ya, dah begitu saja. Oyong dan ayam. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Naqtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih Sehat Ustaz. semua. Jumpa lagi Sehat semua. esok. Masya Allah. Kan esok kan. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya
untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.